Assalamu alaikum sonin ko sonin kan kamu kano sonin kenga no ko so jamani giro jamani pale o kunyi dono kantan den katakai nanti kana bismillah gadi sonin kara birimuri emission no nga khalu gamari nyagari khali nyagari maimuna bachili o ga ke masala ngenta gondini RLTV telen kan kama kenga o chaîne YouTube nga samedi su 11h30 ngatinga lenki masala ngiri ni buti fube kama kenya ni yagaru khirikhiren tago kalu yagarun qoro aru kalu yagarun tuguno ina ganga lenki kote beni gaye no beni ga laiba kalinki masala ngono nga na kenya sobobi fube ganya na kalu yagaru kudo mena ganga kote be ganu nga killa ganya mene oni kenya murno allama kencho nga lenki ogir serebe khiri plateau ke kama kenya ne sonin kan yagare oga ken qiliti flematu wage ni yagare bega association bega ken qiliti sumpu ado khanako ken chere ogani flematu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wayan kuni ne nan kanta nan tanan bismillah sonin gara biran kama sonin kan yagare timante nanga ke wakati ogiran qiri nanti annali una masala yagarundo mena ganga parce que tu yagarenya nanga bani sonin ka yagarenya nanga anyerintenya donc arinyori khanu o ma guna brake kita mais alla midunge donc o kuninde no khantanden kata kay mama sila donc lenki o danyali ni masala ngekenya dome yagaru kulo mena ganga fubi ni gadunga solution be la kitene werni masala ken kama kakati kenga o mulani mena tukufna flematun ko yani kanchigre association menonga. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإلينا سرور وستنا قسنا بقوتي كمن دكلا أرنو كمن دي سهوي آمين يا رب إنك تواني ني فلماتو وجه لينك كوتا يوان كلي مدام درامي donc wakafo beli kafo ke tonya ni sumpuro kana wa alla da ay manka wonki ninke o ko ta beli ko lenki ara wanya na ko tare tin don dara ga shanje na mawambe association ke demandu be ga no na nyi me wa khalai demandu moti hinne ndo ko kana menga ri problème do comme so ngendo tro ko to ndo kullendo me demande nyam ko quoi donc o association ke ta mana ni kenya nanti ona me demon pineme o mari mu be no ganyana de ko ngen kama ko tartin tondo kana hibe kalle mo kana buga kala ona girina daga kama chakata odo demande be kan ko onanya nanti moyo maka kempeti me anga na hibe kanu anga nyana kwa donc kenu kwa na o fondateur ko nyine sambo sadrame aya no fondateur nga ado o gida maramata sadrame kenya ni France bureau président donc aya na bureau ko so zerne bureau ko tumiso aya ni so zerne o kunyinde donc do hadamane ne sibla ken vice président o iso kunye lenki kota ke parce que imagine ko na ma tromper o les raisons kama ya beso amali si donc on kawani kunyere quoi donc kunye ndem pana o ay kapa flemate na so kunye na te khado drogote so ni ka gono nga flemate kunye ndem pale lenki shijenga fube kama antin kongir ko mobe kalu yaran tugunu alo kalu yaran qoro inanga o gran cri o nyumulan ken nanti fe kalu yaran tugunu placinga donc o magandi barake kita ni se fene kalu yaran qoro placinga mais alla dunge ke parce que akenti misele fana donc o filirina amasala ngenya inshallah wala o ga khringa na fubeli jamanga kem inshallah donc kalu yaran tugunu kengono o girani yogoni o ko nyani donc ya tele yerin kan sonin kara kallu ya garin tukundo kallu ya garin lamanu ona ko kundunga ori wori nanti gani ado lenkiki antiba gemman bala hundi placing kita mosri ku suru filina ganga bo angana fay sonin kara o ku yogonti go
sireta nani yoko okuni me ayegini nangaba donc alanyana ankaw remena daga kini bayile mena kini kaweli menga ainsi de suite donc o mariage ni nyana kundwa donc o ga baka kabe o ga tele kabe aswan bani donc ke mambala ko ke na place nke ta sirna ayro ma sumpuni naganga donc ayrini bonde gebe kencho bunga anke ni mema encore soni ganganya no bo ka tugune na logo soni kara asun ka gorenya wallahi donc angel fube ni wori anke ni mema e kalu garu kudo mena ganga kote ke griti meni e warno ke mundi sawe e kala garu korondo kala garu bucino ko mangara ko mo ganninga nega lembe ngana daga nega kanti komi ya hoya kadle me ganar nega kanti andaro koruno ande daga nana tin kawli akanun ku ya kare kawunu nyani re nyagare mutu ina kine da ama chikenga igira nyagare chikenga donc kende mega gile agada no ko be ngama sam ada kati mai ada kati baye donc bay ki kana kawanya na ko mi agi mere mu indikene mo be aga siran kilun ko ni mere nyagaru ngam go be anan kawa le me kenya na ko mi i me sare re menya parce que are menya no tuna gama bono so are menya donc le nyagare ki ga be ga dakate amma ga haynan ti ko mi ga yaga ke ta doro nya mede ay adaga kati mai adaga kati baye donc anan kawanya na ko mi ga bugi ma be kompenga ama maka wajiga me sumuku akendi kina nakanga na baike to kono meke ko to yengo kama mo siringa ora wa kala kan buchuno njaragini parce que mania e yagarin chire anyana kina nyana duare mena to angana siro donc anga to amundu na kina haraga na nyankina maga manya anki ngana siro gelanga nya umunda anga sumbuki kamunda anga ntamunda sumpumbo nenche babuna kita anki lemeri donc anga higa be mo ndina kine quoi parce que yaron côté ni quoi higo mpa kene higo be gi yakendi kan kanen to ko halli aganta sehnete ana loga mi yagare ngana nya tahundana kan no nga agana ya sumpu yagare haraga ni make do gidanya galu ko hokete anyane arawa itambe ndina kama anani ko ke minara tu yagare ke ngari mo ndi nantinya keke anti sabonga quoi parce que serenga ni lunga adanga dalumundi intabana arawanya na kala kuruna nyamutia me angana nya sire anga rotu sumpuke bana sumpuke ko lempa ko zunta na tanya men tomanya me agana nya anga manya ta hundana ta nya na sababu wa kilembo nontini ya kenno ko anki o lenkire mo jaragini no ngama ko siringa harsa anna hakra sire kinoni ya garanga na ida kabiri haraga na sumpuga he itinar na nya kaya gare to donc angara nya kaya gare no ko be munyo sabar nyanki na ngano surtout angitna lanyi mekandi donc munye bana ndaganda ok nga sikanda nganere d'accord nematu ako angedi digame be ko sasa nke me ni ke fanga ke no ko nanti sere jota feti ankalu surtout que oku bange ankalu ambayi ankalu amma ankalu amma maime donc amno donc na ke no ko kalyaron tugun ndanga kasa ina fay nanti oku am yagarunga donc oku gana siro kan na siro gana bono kambuna wallahi donc kenda nyempale kisho finlandi keni ogidanyugo ado kinani est-ce que ke gimambala ko no anke ni mema ikun qadi urulin shoba est-ce que isigi rangaba imasigi tomunyani ya karanchire lo barken kine me anani kine kaga na duare me to kine nge heti duare me allanta kanda barni be contraire ya gare kelanga ankina munda ube yuko ke anganya ke munda angati ya ngaldinganda ankina ndanya yuko be gam marantini marande ngure hitu kota sutina ngirina jane mutuni nyaken kato me akoyi ya garenga nanti anyani yugo ngakanga akoyi ya garenga nanti arikata nkinga marande nyanga jibanga hakenya nankama ko manka hakenga kama mgobe me amaka wana nchigisigira yugo ikandi hibe gani problem kinyanke nyimesera konga parce que ya garenga na rikandi adanke ngira nyagaruma gemu adam mama gemu adam papa magemu anke nyugo ke maga hayna tantu mare haraga na nyanga jama nyakama
hoga be amman kan parce que barke ni hore to barke hiti bucine donc igon cigira hore ana kenga igon na kawa siki sigiranye porque ka kena dabari igon ngana siro kanga dabari voilà nde kempamu donc o itini kharsa umari ngun kadanga flima tuti hanan ci ga sigiranga ken fo gebe bakka khibaruma donc kempale bon amutu anganati kalu yagarun tugunu do kalu yagarun koro ani merko sasa nanti ulay jigigi nyana hotugunu kama donc yugon ka anti nanti isigiranga mais oy wala nanti kalu yugon kaino kaninga bo ke problème fay an wala nan gaba yagaru kwado menanga kalu yagarun tugunu do kalu yagarun koro mais an wala kalu yugon kanga problème ti kundo yagari kena est-ce que on no kuno gana kun ka fay olanti tini o fonne ko o mani khadanga tam fay voilà parce que yugo kuga mogobe peut-être yagarun kana donon pay gana nya antino ko o kalu kuni iga ikun kaga mogobe voilà peut-être serenchu di mere mogonya serenga na bugi kanga na lankanga ado mireo galini nani mireo go yakani khala eken luno akamanchondo mengi nanya khameni bo est ce que ogana kalugu kuno kumpa wonti fonni ko mo kalu garon kadanga fonka ba konela na anu gum lisawe maimuna hokore wa kala garunga on hokore anya parce que ngati hokore ya mombe ba mananga kuma ko do be nyala do be nyala kawla kala gare on koru ni gono wanonga wa alla ka igadi ki kebe dangi ni funta ka monda ina lenyu gundi ya kungari sigira kay go hari linga ngani kala kan koru ni gono ko sayani kenga to soronta banade soronni gono adi gananga dire mundi ya kunga gemu kenya lingi dangani inyakani tikenya isono tikenya me soronta bana kala garu surtout a kala garu ni gono adi hibe nu kabu ni gunga fati bakiure ikanti maka no donc iya ngiri ni kudi ya kunga lona mbaka wako tagabe kenya na idomena ganga nenge wajira gillo no kala garu koronga parce que mania anke ndanki nya dangini kenan ke le menya kenye besu na munda illa ganjin na nyu ko renga yagenye donc pourquoi anke le nyugondi yakaga gemu kenya ka wanyana alla nyininga kenya ka wanyana anke nya gali hinga me anke ngana kenya suri anka la gade bucina gade hibe nya ma hibe nya kitaw anke nya ngadi kina linga kitala ka hanta ka kama kanga siki kendi kamo donc aga nani hari le nyugon kaga na siki sigiranga alla gama sababu yedo haklasre kinai awanya na bono dindenga kanga parce que lengo ke agana simenanti yakake agiri habankanya dina lajike ni ke di madi habaswai me imagante ni ya ran chagadi donc wa koto igabe kinya soronga kenno kuno wa kono manudanga inanya sabarano haraga nanya sumpuga he alle nyugo nya kenalle menye ankala gareti agiri mari habai keta bone kana kita inta bakasida khairi kana kita anke nyamba kasida katiga bakasida donc i kuntu susum marai ngadi banken kala gareke angana nyalle de jagasire anyan ko walle nyagare ke tintondedi dinalle nyugo kemme me ke ko to ngo kama o adwano o manudanga akotenga kala garan ko robe makati lemna tukunga ana hakra sire kinya irabo muyini mogobe pour ko anta ko kina kan de sino ya ko tenga bo maimuna ya ko tenga bo ina tibo ya garunga me ho ko rewa kina gandi ko ko rewa kina ganda nga munyi mo sudi anki na magana ti ya renta sakandi me tawranda ma to munyanke tawranda ma parce que anki na gadan kanu mo sudi anda maga makati gemme aga dalaga tintanga nyukuntu donc wadwa na laganda hakra sire kini o ko melemu ado kala kan ko o flematu se fongo sire ora etini sire dantanto yugoni hay kalu yagarun qoro aro kalu yagarun tugunu kunaga ari nyula kimme kinya kuna kengeni kina yagarun yugo alaynya na khono yagarun kaninga mi yafina alaynya na gira yagaru yugoni kaninga mi yiri ma yugoni yiri bo aladinya yugumbo
idu ikoroli yile kaninga oyi wala nanti kunkanya khote nga kaluyagaron korindo kaluyagaron tugunno na mane na magana ko kunka ewa ndu anata nalla ganda hakara se kino si maima parce que ntuna ko tenyen ya garanya me gana simenanti anni ya garanya maganya sababu ana sirita na ya ganjin bane hada bane manga na tambo bironti ayan tukena kiri ananki ngarinya maka gani nganga na o haru ga magani lati ngari anga na angira nyugo gida kina garendo e ko bile nya garenga da joga na domi anchu kunanti narna gida nyugo kina ngada aya kena kemenya ko milenke woni kalike ko tenyande lenke kallenga kina ya garu ikunyi me habambana onna ko to hari ngubudu ndo tayno kallenga parce que ikunga ma iya kumbala okay iya range kudi ya kukullo nambaka indato marakiti hatenga donc ora wati ni kenyi me apollo mundo no sarano ko menaka parce que ça ya garele gi men to ko donc uve na jaragin ko yayi wandire me dangane amagabo asoro ngano me irigene donc surtout hoya gare ngane ikandi ado daro yankawa to munya pasunta ado daro yankawa ya gare ngana siro nanti gisigran ado daro yankawa me ayi gonu ngamaka kempe tronde nga haranga na makrusina kinya intanto kono parce que yukunga ya kumbala ko be kunya kana kenye donc ken kane be suri take kana ande ke ko ni amma kono kelanti anke lono yawa kengan tahibe anga ke ya anya kallenga na tinto dili man kan daga tare tanai ma alla na ken tare linga kai me anga na ta anta kenyana donc anke nampa banganya la lingu ngano ya bangam pa banganya ka ko tare tinto ndal daga na ka dingi ka tanai taw ta me ngade na je amenga kitana donc kesu ni sabarin bala gonya alla gana sabare kino ado hakala sire e flimatu ako faindano ado tenkandano sire suya ngo ko wakati andiga mo ko idi famille kitano nga oku alla nyage ni kay nan ko fuma mi angem flimatu nke maimuna ola ga message be passer fu be ga ke côté be ga kalwarun tugunondo kalwarun korona fu la ga baka fanganga mobe donc katuga kinyene digamu nyameranga anke ni me flimatama parce que gani aro lenke ka khaleke o ya ringe ke nantanti bana mais est-ce que possibilité no ngalenki o la gati no la isaga ne ganne kalu ya ro kudo menaka ya maimuna arno ge mundi sawai ora wasaga ne do halle ha mi akote no ne parce que mania anga na jatelega sasa nuko eki bidu kundu sasa nuko serenta ka seremunda donc besu te khalle lemme ngarno sumpu ko lebedi lemme kenda daga nda sumpu ko lempaka agada katikebe kenyi menta sumpu ko lempaka donc kenya hegere hikyo kotondi talla kotondo kama me kesu nke woni daga tikamebe koni ona chake kati halle parce que ganni ngoga tini ganni ima wuli inta foto sasa wulo ya gongoni ganni nga hibega suro lenka me masro to ganni nga ya kutega be mai sasa ngalle me nganaro ya kunga akana dallana na kasutumia to sino hilli to lemna bucine ju ya kunga kutuntenya na suga ta hon kenche ba kunni mane o barame ya maimuna o barame serenta ka wandire me bayinta ka gira nyugore me gira nyugo imenta ka gira nyagare me donc na kunto godo me na ga daga kanen ko to no maga sino ganinga soninkara anga daga soninkara kandi anga nyini kedo ke gira nyagare me gira nyugole me kinga bika benya ni kanu me sasa mangari gatini sumpunya ko besu gatini intakadi parce que antakadi ke alde mekena daga yaki wandenga igana gemada yani kema gemada na sage katanga anam pason taga daga yaki sumpunga umbane ya unga na kote sumpuna hati donc anam bara ya pasuke nga suno ho ontalinga baile medo gidanyo kulleme gani nga na kunya unda munungari manga suko kanundi me agana lingo dangan lenki hada marambana kwani suno ho sunta keke ora wasaga na do halle una tinto khirsun kana edikaso sirekini lemunga pour que ora ga ile no do halle mo gombe lemunu be no ga magani ngari taro khirsun gona hinna bireno
iraga daru kono danga nanti daru kia nyana kia ma nyana kanuni gwa de har kellenki marai ma bonono nga me kanuni gwa di trending gabo ya wonyin ta ko gabo kanuni gwa di bayranta do kono gidanyu gore me gidanyu go me gani gidanya gare me ngari kidli bure kamal lanta ka do ne parce que alle meji donc be suten qalle on qallen qalle ke me anda dunakara donc on ke ka woni ga hibe konni onan jagero halle ono halle hay onan jagero halle har sunan tinto kar suna surtout o melle muno generation ke onan tinto kar suna kar sunno wara kille ina nyanga ngalle mbura ko heti ina nyanga ngade ken ko ko mo lembura ko heti amalla na nyana anke kina malla na nyana ngaka tumuno anke manga daru bononga na nyaka be do be soro ngana sobe me ka be di serebe gana gidna litiri hisro ndika ken wona wati ni ka saman ken qade anke palle ken ta dugene ke isresula man ken ka ke kunuru na ay boy akunuru na ay boy ken na ganta no ngani ken ta konni foko no halle hay kenni ona na ganuntu kebe gando kebe naga aga nanga di bonondi denga nyana kan daga na dikata na tunanti ke hernan kanya surunda an kana tunanti ari katanga tinna kai wai haraga ne naga ganta kana kana tunanta an kana kenya parce que siran kana nyanti nan kan nan jiro melenki yang ana ralla kellu wandika pour le mundina tanda munafa an ana ralla kellu wandika pour le mundina ta mage baga kan sagala ko ndake ewa tuna rawasrone ken kama donc on an chagero halono kitunkini me tuna kana bono tuna mabono hadede ko imianda tuna bonondi me ono kitunkini me sabaru heti lembra ko sere suma sabari anga tanda perdi kitari abada sere suma sabari nan tanda perdi kitari gelanga na perda di duna kendi la gara kana gani wala mi antanya ninga aywa ando la hianta do mere antanya ningi anke ndo la hianta do me wala koni to kono intanda lembure ampasun tanga tikenta nyaningi sere suanga dunya kenya lengi umbaranga to nongita me anga ti antanya ninga lengi wala nga kaga be yorni wala kenya na krasire kino bambara ne te kundunya ti lenki limuno ise fenchwani ni jante poldo abana donc igana ganno ko be agana to ina bugu no ngana ganno ko tane bo foko na famu nanti yogo dro ko gore fenanta gana to ta ona bagandi ken ka bare mpeti yogo nga surtout ko no ko nga ngir ko mo be sumpu nyogo nyana ngaba donc yogo ke gana buno dimana rono ma sumpu ni no donc on talla nya gana ke sumpu kuti manya flema to wala khari kalwagarun tugunonu kalwagarun qoro itini kalwagaru itini lemigu ikullemu kalwagarun tukumu lasir kha ilenya garu kuremu ene kunya mulla ede kunya khanu sondo mo an wala dimani ga ilenya garu kuremu nyugoni kalwagaru kumaga o kalwagarun qoro kumaga iga peut-être diriti dununga na watinya ubedi kini me khorondenga an wala ke kulle mugare ken nyana problem nga kalwagarin tuguna no kalwagarin corona kanga vraiment an ken mani mani ko no ken no ko hay nanti lenyugo kalle lenyagaren kalle asuna nyafu et surtout lenyugo kalle parce que lenyugo kalle kenya ni jam kenya kenya ko kalle kenya mana kalle kullenga ani mani ko ngani ni kele ni wakati nyanya ewa o manu ko hatsa na krasre kino manu ni ha ko to bare ni ha ko to ona mundo ka mi nyanchage gani ngo gani mo ko be o mundo nchage ke mo ko rasaneli so ni ke gani ngatuna swani so ko so ni ngema igati so ni ke so nga on to ko yete wotana yo ba manu nyero ko maraka ya kuru dia ya yiri di mara ka kala ko mara ayam ko yiri mara donc ni imirlo la dro ide ni manke so ni ko nga ganinga le nyagare le me le nyugo le me asuni alla tigani desuma le nyugo le me kitay me soro go adanda no mpaka su le nyagare kulle monya le ne kede buganga me le nyugo le me ne alla tigay mpo ko ne seriga beti ya gancinga de makita min ko ne ge hibe ko no o manudanga ina nchabari ina kisimarunya bani kisimaru ngamanya bani arawanya na koto yigo kisimaru ke mero mena ko ya garle mu do hoygo le mu ko parce que anya nga ke nke mamani nda kitadi mbabai anke kama mama nda kitada mai donc anke nyadi ngada dininki aken koto igana ko roti ke ngatani aba sumpu koto lo ni lumena to
parce que hibi ganyana akoto inga kama kwa arawa sumpu koto ilo ni dumena wa kono o manu dangani ini hakle to kendi nanti lenyu gullem ku imani kallenga dina denya harlem ku began denya harlem ku ilinu uchianya ita to kima ho ilaga ni haban kanya donc gelli o manu ga gama ham o ku me begani kallagarum buchunuma ona hamu nanti o kinanu gidanya harlem ku begari ilikato swai ilikati manunga manu fankanya me sembenta kedanga ni raga golini iri oku meani tokoto ni tema ni itintondiri no dore mukusunya bane angabala maga hari kala garan kore ke ga ganati ti iwalle muku bakamedi iya ranga anka bigani kala garan tukune nganci anda le muku tintondiri ni nyago manyi mere muhammad france rudo mena donc le muku me manual daga nanken kanunu tikenga parce que anga da serere men kananda me kan anga da serere men kan tanda kama kita donc wo ga menda sigrana tikenga angaba alla ma gonta tore e pe kota de gar no munyi medo mena kan wanunga jana na nombunga donc ngiko ni famille ni ke mais toujours o manuga o amunda igano nya bane kwa ino nya bane iman o manuga makati no nya bane ko ga mena sigi pour que mona maga hati voilà côté bane ma femme il faut que bane na na maga kifina nya sir bane voilà donc on a akoy nanti toujours soroga na kofme donc o kofme na noeliti bo kofme na maganya khotenga o malanya ga kenga donc flema takati yanga ndigalegeren ko kila fube ko soni kendo soni ka nkamukano ndanga ke wakati soni ka kunta ku manchenya ni bana ko ken bana ko andinya o ga meyerin dinanti kutuma serentuti soni ko sur le mariage endogamique donc ko anime gale baileme kauleme on kunya kini mesinga donc soni ka ko tagu manchinan bana ko donc wakati no ga wala nanti yugoni metini vraiment nge mentaka no sumpunyo nga parce que sumpunyo ke afale fait fofo sui sumbu kuti empale donc ken kware vraiment ko ga mu ka gantili ngoranga donc kenya no gerke plateau tagu milenki na lisse fait kalora ntugunu kalora mkoronga o ga fulumane betu lemna ko ken nga na ke message passé donc digalegere be ga makasasa na ko fainda na do tennganda la ewa digalegere be gi maga maimuna bachiliar no gi mundi sawe arna hakra sere kinoi comme anke ni mera digamen chuko na ndu te digamenga soninka on jo petit bana ko nye nanto ko swani bane ganinga soninka kanu nganga na daga seribane na tunganga ne seribane ke bega tunganga waka ke sutu tunganga ke serenta tenindo ke ana sare habe mene serenta tena ingero ke ana habano hilya mene aswana mbana anke mbega tunganga allo wanyana sababu alla yugo tameroni dambatenga porque kanuna nchigona medema mesasa hinne nyanya momara manning katana ke hinne nyama bako sondo munga ko kana sagero halle nan kinya ka sunga no sondo mun qur'an dikatime na tunanti ganinga soni ko duna swani wasono tiananti iwame munda soni kelle manga nan kitenyo mai ganin nga sere bani anda kitenyo mi soni kenchwa me sasa no ko kenta besu tenyime besu donc nyime ke anda la garne lenke anke ngilenya no kumbana la wade hono kumbananga ni kake be kella wanke mbirandin donc hada mare me ogana simenanti hada mare me ngi la gantu i jope mo gontu manga la gani mo ganta o mera gana donc on tami wala quoi ona me kitulaga ona maga metanu laga nge ko ni hibe ko no soni ko na ganni ngo ga yimo ko bono halde hay haro ga manya ko ganni ko ona tintia o gana tintia nga balla mako o lanyi ni ngani hibe warni ken kita donc kiani intiga lagarenga Flematu wage na katwindi kare nanti flemata wage ni yagare bega association sumpu aro kanako ken chelo ko bani siki suninka ko sigana linki aita ko suninka yagare chuto linki donc na foko mani danga na foko girani aro kono danga yurani nga ila gasuro na mkobe flema
no to itini anna nawari o gera ankri ambu makira kulatina ni suni kara biremure emisiona o itina anna nawari gachimangori ngi mega fuwe kapanche feketa ngel ko mo be suni ka ko ta manchina ndana ko na donc mo no mai ma o bai ni ma donc ina ma iya chindi o ko nyangolundo o nyamo ni nga donc inora kata ngoi mesara mo nyami donc o kana fuwe na ga makawa ina ko ngorama ula ga nyana mo be I mesuguni nga en kenya mo o mani ma o imeni gilani benigano kenge ni kala ntuno o ga fuwe ko ngena sere angana ga yuranga yo imefe dunan ona dune ananya igana angana mo ko tankai fuwe gula kame donc on a doué on a monu on a chiberi donc on a sumpuni ku tefu on a mra sumpuni ku bo bakame donc kemana digamengi ni khamare na kale be ma kinya ni maimuna bachini activité ni kankama na cameraman kuni kenge ni Mohamed no chef de rédaction kuni konati donc nanti kana mo amunguna abone o chaîne YouTube na cloche la mane bega karanga na kankati gitima susuni kara emission ga ndangina na ma dangi khafali o tini o wanti tana khali suni kara bi emission no na khadi sujet tana kama soni ke kamukana nanti beso na menyere le 16 nanti bilenya ranga beso na menyere beso ko onden kale ni telenka ki bo ni telenka ki valer ngai imidu korondi imidu musoronda nga itido na soni ke kana ngoli to mesoni beso soni ke kamukana sresuga ni duro ko tontenye tiwa mu le ido beso ni kitolo me kitendi tilaka ni ndenya na beso kale wangingi na kunyere lenge mesheri ewa musa tarane ma Franci e wa maleta ne kunindenga ere e wangoli nyalle muntu birono ni nana gindo kamisila mama sisa wane tanti mama sila ana hatenga na barkenya ma e wa wangoli nyalle muntu kunyini kai galu o bisu kunyini ne kanta bagarle wa chake sere suga kafoke no mo kunyindo kanta ne suka mandenga nanti kile munyindenya na besu kane so ndia kamukana ai wa birenya o gamudenga kati besu kamashena na lumare nya haliketi bon hadu ko tonteni so ni ka honga masanga tai hadu fone agirina nchia nanti haju ya so ni kale mecho kwa madenga so no ngero maimuna bachile wa inetu meteli make so ni ka honga lingarani agidu munda gimare memunda ati ono kitunya kini wona nyabane bani so ni ke so ni ke so ni ke take fule so ni ke take bambare so ni ke so ni ke bambara ni hakuto me so nka kunya lingo o wa kera nani bilenya ranga ko wa mundu beso ma hibe tala kalondi ni yere kundu anna ni sutuba asenga kabudo nkaranga kidu tesni la kenga angana ni mangara dora kidaire o mari ngale ora gaso tenene mogombi ona medima so nka ko ni timede manenya o kwa mundu chagiro hali wa mundu na medima wa mundu ngirina chigiso nka undanga ona ko kitunki ni mena tipo yani bani ngabaka tiramende do watini salamu alaykum wa rahmatullahi yani fikru ba wet keloni emission no na kenanya kasusu tabani oga o artisini o nyakamani o hagirili era fuwe tu suni karono ona medima kengo suni kele men chula ku beni gatunga antun ko flema takina ni drame ulam kuni na kire bugi sui donc ku beni galaire na lukunga ngalindi donc direna ni Kenya samedi inshallah ay nyana yere nyume o telenkaki le 16 octobre inshallah la dune kama ngana kinya sutiba qabul ke karana kudu pressing la ngana kinya tonuna ori numéro wala uri kana numéro ke inshallah la dune kama ka wala inshallah entrée c'est gratuit anti tugene angana reta anguna angrini bidena ampai assalamu alaikum